बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 239 किस्सा सुन चुके हैं और अब 240 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और अंदर जो मुहाफिज है उसका क्या बनेगा? मैंने कहा क्या वो मुसल्ला होता है? रात के 2:30 बज रहे हैं, वो बेखबर सो रहा होगा। हम बहुत खामोशी से काम करेंगे। मैंने मेरी खेत अंदाज में सारी लाया। डैनियल को अंदर मौजूद मुहाफिज की सूरत में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी, इसलिए वो मुझसे इस कदर ताउन कर रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि अब वो खौफजदा भी नहीं रहा, मगर अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं रही थी। तहजीब की बाजियाबी के इम्कान के बाद मैं वहाँ खून खराबा भी कर सकता था। ये भी मुमकिन था कि किसी बरले पर कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए जिसकी वजह से मेरा बाद का मंसूबा तबाह हो जाए, मगर मुझे ये भी गवारा था। वजह ये थी कि बाद के मराइल के लिए मैं कोई मुतबादल मंसूबा भी बना सकता था, मगर तहजीब के इस कदर नज़दीक पहुंचकर उसे लिए बगैर वापस चले जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। डैनियल ने अपने पास मौजूद चाबी के जरिए दरवाजे का हज़मी कफल खोला और सवारिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। दरवाज़ा आहिस्तगी के साथ मगर पूरा खोल दो, मैंने धीमी आवाज़ में कहा और उसके हकम में हो गया, ताकि अगर कमरे में मौजूद मुहाफिज की जानिब से कोई कार्रवाई हो तो पहले डैनियल उसकी जद में आए। मेरी हिदायत पर अमल करते हुए डैनियल ने दरवाज़ा खोल दिया। खुद उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की थी। शायद उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि ऐसी कोई कोशिश करके वो जिंदा नहीं बच सकेगा। कमरे के अंदर से खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी और अंदर रोशन नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पर चित लेटा हुआ शख्स भी साफ नजर आ रहा था। ठीक है, मैंने डैनियल की कमर से रिवाल्वर की नाल लगाते हुए कहा, अंदर दाखिल हो जाओ। डैनियल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैं उसे चंद कदम पीछे रह गया था। कमरे के अंदर दाखिल होकर वो रुक गया। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया और जब मैं मुतमईन हो गया कि अंदर कोई खतरा नहीं तो मैं भी कमरे में दाखिल हुआ और मैंने एहतियात से दरवाज़ा बंद करके बोल्ट कर दिया। डैनियल की तरफ से मैं पूरी तरह होशियार था। एक मुहाफिज की सिवा कमरे में और कोई नहीं था और वो भी सो रहा था। उसका सोना भी बरहक था। सोने से कबल उसने दरवाज़ा मुकम्मल कर लिया था, जिससे उसकी मोहतात तबीयत का अंदाज़ा होता था, वरना इमारत के गिर्द मजबूत हिफाजती हिसार के बाद किसी मजीद हिफाजती तदबीर की ज़रूरत कहाँ बाकी बचती थी। तय खाने का रास्ता कौन सा है? मैंने सरगोशी में डैनियल से पूछा। उस अलमारी के अंदर। डैनियल ने दीवार गिर अलमारी की तरफ इशारा किया। और वो दरवाज़ा भी मुकम्मल होगा, मैंने सफाक लहजे में कहा। लेकिन मैं सारी चाबियां ले आया हूँ, डैनियल ने बराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। ठीक है, तुमने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शायद मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूँ। चलो अब जल्दी से दरवाज़ा भी खोल डालो। डैनियल अलमारी की तरफ बढ़ा और मैं लपक कर मुहाफिज के नज़दीक पहुँचा। डैनियल की पुश्त मेरी तरफ थी, इसलिए वो देख नहीं सका कि मैंने सोए हुए शख्स की पेशानी पर रिवाल्वर की नाल रखकर फायर कर दिया है, लेकिन उसने वो हल्की सी आवाज़ ज़रूर सुन ली थी जो साइलेंसर लगे हुए रिवाल्वर की नाल से बरामद हुई थी। और फिर मुहाफिज के हल्क से बरामद होने वाले खराटे भी दफतन ही एक तवील खरखराहट में तब्दील हो गए। डैनियल ये आवाज़ सुनकर बड़ी तेज़ी से पलटा और फिर मध्यम रोशनी के बावजूद उसे ये अंदाज़ा करने में दुश्वारी नहीं हुई कि मैंने मुहाफिज की छुट्टी कर दी है। तुमने उसे मार डाला? डैनियल ने तकरीबन इज़्यानी अंदाज में कहा। अगर तुम अपने आप में ना रहे तो तुम्हें भी मार डालूंगा, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और एक तहजीब के लिए इस पूरी इमारत को बम से भी उड़ा सकता हूँ। मैं तो तुमसे ताउन कर रहा हूँ, डैनियल ने लरजती हुई आवाज़ में जवाब दिया। इसलिए जिंदा नजर आ रहे हो और जब तक ताउन करते रहोगे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। हम सब भी कसूर हैं, वो गिड़गिड़ाया। ये यकीन करो तहजीब को ओली बाबर ने अगवा कराया था। बातें कम करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। चलो तय खाने का दरवाज़ा खोलो। डैनियल लरजते हाथों से अलमारी का दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने कमरे की लाइट जला दी। बेड पर मुहाफिज की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी और पेशानी पर वाक़े गोल सुराख से खून बह बह कर उसके चेहरे और गर्दन पर से होता हुआ तकिए को तर कर रहा था। उसका मुंह यूं खुला हुआ था जैसे आखिरी वक्त में उसने कोई फरियाद करने की कोशिश की थी, मगर मौत ने उसे मुंह बंद करने तक की मोहलत नहीं दी। मैंने बेड पर मौजूद चादर से उसके मुर्दा जिस्म को ढक दिया और डैनियल की तरफ बढ़ा, जिसने अलमारी का पट खोल दिया था। उसने जानबूझकर बेड की तरफ देखने से एतराज़ किया था और अलमारी की तरफ मुंह किए खड़ा था। बताओ अब मुझे क्या करना है? उसने मेरी तरफ रुख किए बगैर पूछा। मैंने अलमारी की तरफ देखा और भिन्ना गया।
अलमारी अंदर से खाली थी और उसके अकबी तख्ते साफ नजर आ रहे थे। क्या तुम अपनी जिंदगी से आजिज आ चुकी हो डैनियल? मैंने शफाक लहजे में कहा। मैंने तुमसे पूछा था कि तय खाने का दरवाजा कहाँ है। डैनियल मुझे कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा और उसने एक चाबी मुंतखब करके उस छोटे से सुराख में दाखिल कर दी जो मुझे नजर नहीं आ सका था। चाबी घुमाकर उसने अलमारी के अकबी तख्ते को एक तरफ धकेला और मैंने हैरत से देखा कि अलमारी का तख्ता अपनी जगह से यूं खिसक गया जैसे रेलिंग वाला दरवाजा खिसक जाता है। जिस जगह अलमारी का तख्ता था वहां अब 3 फीट चौड़ा खला नजर आ रहा था। मैं लपक कर डैनियल के नजदीक पहुंचा और रिवॉल्वर की नाल उसकी गुद्दी से लगा कर बोला, तुम मुझे तहजीब तक पहुंचाओगे, समझ गए? जी समझ गया, डैनियल ने मुर्दा सी आवाज में कहा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ तय खाने में चलना पड़ेगा। जरूर चलूंगा, मैंने सफाकी से कहा, मगर याद रखो कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, डैनियल बर्राई हुई आवाज में बोला। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। मैं चलने में कुछ सोचता रहा, फिर मैंने उससे कहा, अब हम तय खाने में दाखिल होंगे, तुम आगे आगे होगे और मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, और अगर तुमने कोई आवाज पैदा करने की कोशिश की या तय खाने में कुछ बोले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तय खाने के अंदर हम सिर्फ इशारों की जबान में बात करेंगे, वो भी अगर जरूरत पड़ी तो। डैनियल कुछ कहे बगैर तय खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ अंधेरा था, मगर उसने कोई बटन दबाया और तय खाने की तरफ आने वाली सीढ़ियां मुनव्वर हो गई। मैंने हैरत से देखा कि सीढ़ियों पर कालीन बिछा हुआ है। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाजा था, यह दरवाजा भी मुकफ्फल था। डैनियल ने उसे भी खोला और मैं उसके अकब में तय खाने के अंदर दाखिल हो गया। डैनियल ने दीवार पर टटोल कर एक स्विच दबाया और तय खाने में तेज रोशनी फैल गई। तय खाने की आराइश और दिबाइश काबिल दीद थी, मगर उसकी तरफ तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं था, इसलिए कि डैनियल अब उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जो दूसरे सिरे पर दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे के मुकफ्फल होने पर मुझे खासी हैरत हुई, लेकिन जब डैनियल ने दरवाजा खोला तो मेरी हैरत में और भी इजाफा हो गया। दरवाजा एक नीम तारीक रायदारी में खुला था। रायदारी की छत से झूलता हुआ एक नहायत कम ताकत का बल्ब वहां की फिजा में अपनी जर्द रोशनी बिखेर कर तारीकी के एहसास को कम कर रहा था। रायदारी की दीवारों पर पिलासर भी नहीं था और फर्श उधरा हुआ था। उस रायदारी में दोनों जानिब आमने सामने चंद कोठरियां बनी हुई थी, जिनके सलाखदार दरवाजे भी रंग और रोगन से महरूम थे। डैनियल उन्हीं में से एक कोठरी के सामने जाकर रुका और उसने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। मैं आगे बढ़कर कोठरी के सामने पहुंचा तो मेरी आंखों में खून उतर आया। तंगोतरी कोठरी के नीम पुख्ता फर्श पर पड़ी हुई तहजीब को पहचानना तक मुश्किल था, उस पर खासा तशद्दुद किया गया था। कोठरी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर तहजीब ने सर घुमाया था और फिर 2 आदमियों को देखकर उसने उठने की कोशिश की, मगर शायद ये भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। मैं उसके हाथों की लर्जिश साफ महसूस कर रहा था। खून मेरी कनपटियों में ठोकरें मार रहा था और मेरा जी चाह रहा था कि इस इमारत को जहन्नुम जार में तब्दील कर दूं, ओलिवर के परखचे उड़ा दूं, मगर मुझे इतना होश था कि इस वक्त कोई जज्बाती कदम उठाना खुद मेरे और तहजीब के लिए मुदर साबित होगा। इस जज्बाती कैफियत के बावजूद मैं डैनियल की तरफ से बेखबर नहीं था, जो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। मैंने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वो अपनी जगह साकित हो गया। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और वो खौफ से बेहाल हो रहा था। मैं उसके खौफ का सबब समझ सकता था। उसे खतरा था कि तहजीब को इस हाल में देखकर मैं कहीं डैनियल के खिलाफ ही कोई कदम न उठा बैठूं। मैंने खुद को अत्तल इम्कान पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए डैनियल को अपने करीब आने का इशारा किया और वो लड़ता कांपता मेरे करीब आ गया। उसे अपनी निगाहों के सामने रखते हुए मैं कोठरी के अंदर दाखिल हुआ और तहजीब के पास घुटनों के बल बैठ गया। डैनियल कोठरी के दरवाजे पर खड़ा था और मेरे रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था। मुझे मालूम था कि यह खतरनाक तरीन वक्त है। डैनियल मेरी लम्हाती गफलत से भी फायदा उठाकर कम अज कम भागने की कोशिश ही कर सकता था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गया था। तहजीब की हालत बेहद खराब थी, उसकी ज़हनी हालत भी मुतासर मालूम होती थी, मगर उसकी कुव्वत तजीगा इस हद तक जरूर बेदार थी कि उसने मुझे अपना कोई दुश्मन नहीं समझा, इसलिए कि उसके दुश्मनों में एक मेरे रिवॉल्वर की जद पर था। मैंने उसे इशारे से खामोश रहने को कहा। मालूम नहीं क्यों मुझे शुबा था कि इस तय खाने में खुफिया माइक्रोफोन जरूर नस्ब होंगे, जिनके जरिए यहाँ की आवाज़ें कहीं और भी सुनी जा सकती होंगी। मेरे इशारे पर तहजीब ने इस बात में सारी लाने की कोशिश की और मेरा दिल खुशी से बिलियों उछलने लगा। उसका ज़हन पूरी तरह काम कर रहा था, वरना वो मेरा इशारा कैसे समझती। फिर मैंने तहजीब को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने मेरा सहारा कबूल कर लिया।
मैं बमुश्किल उसे बिठाने में कामयाब हुआ। बमुश्किल इसलिए कि मुझे अपनी ज्यादातर तवज्जो डैनियल की तरफ मरकूज रखना पड़ रही थी। डैनियल मुझसे लाख खौफ ज़्यादा सही, मगर ये इम्कान नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं था कि वो मौका पाते ही फरार होने की कोशिश जरूर करेगा। मैंने तहजीब को खड़े होने का इशारा किया और उसने सर को इस बाती जुम्बश दी। उसे खड़े होने के लिए अच्छी खासी जिद्दोजहद करना पड़ी थी। उसके जिस्म पर रेशा भी था और मैं महसूस कर रहा था कि उसके जिस्म पर जख्म भी हैं, लेकिन मैं अपना ज़हन बटाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी किस्म की जज्बातियत का शिकार होने से बचा रहूं। खड़े होने के बाद तहजीब को सहारा देकर कोठरी से बाहर निकाल लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। डैनियल कोठरी के दरवाजे के सामने से हट गया था और अब मुझे उसकी तरफ से ज्यादा खतरा नहीं रह गया था। तहजीब को कोठरी से निकालने के बाद मैं अचानक ही बड़ी फुर्ती से झुका और पलक झपकते में मैंने उसे अपने दोनों हाथों पर उठा लिया। डैनियल ने हैरत से मुझे देखा, इसलिए कि रिवाल्वर बदस्तूर मेरे दाएं हाथ में दबा हुआ था और उसका रुख अब भी डैनियल की तरफ था। तहजीब ने जरा भी मुज़ाहमत नहीं की थी, शायद वो मुझे पहचान चुकी थी। मैंने अपने रिवाल्वर वाले हाथ से डैनियल को चलने का इशारा किया, जो हैरत से पलकें झपका रहा था। वो कोठरी का दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा, मगर मैंने उसे इशारे से मना किया और उसने निहायत फरमाबरदारी का मुजाहरा करते हुए मेरे कहने पर अमल किया। शायद उसे अपनी जान बख्शी की उम्मीद पैदा हो चली थी। तहखाने से बाहर निकलकर उसने तहखाने का दाखिली दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर मैंने उसे रोक दिया। सीधे इमारत से बाहर निकल चलो, मैंने उससे कहा, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। तहजीब बदस्तूर मेरे दोनों हाथों पर मौजूद थी। मेरी आवाज सुनकर बोली, तुमने आने में बहुत देर की अली। उसकी आवाज बहुत नईफ थी। थोड़ी देर और सब्र कर लो जाने मन। मैंने कहा, जरा इस इमारत से निकल जाएं, फिर शिकवे शिकायत कर लेना। इमारत के दरवाजे से बाहर आकर डैनियल रुक गया और सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारी कार कहाँ है? मैंने उससे कहा और वो बगैर कुछ कहे इमारत के पहलू की तरफ चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे था। इमारत के पहलू में कई कारें खड़ी नजर आईं। डैनियल उनमें से एक कार के नजदीक पहुंचकर रुक गया। ये लो कार की चाबी, उसने बड़ी अपनाइयत से कहा। कार तुम ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं। इस चाबी से दरवाजा खोलो और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर क्या करूंगा? उसने बुखला कर कहा और मैंने अपने रिवाल्वर वाले हाथ को जुम्बश दी। इस आलम में भी दुरुस्त तरीन निशाना ले सकता हूँ, मैंने खौफनाक लहजे में कहा। यकीन ना हो तो अब मुझसे जिरा करके देख लो, मैं तुम्हारे पेट में गोली मारूंगा ताकि तुम तड़प तड़प कर मरो। डैनियल की रंगत एक बार फिर उड़ गई, मगर उसने मजीद रद्दोकद करने की बजाय मेरे कहने के मुताबिक ड्राइविंग सीट संभाल ली। न सिर्फ ये बल्कि अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अकवी नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। मैंने तहजीब को अकवी नशिस्त पर लिटा दिया और फिर खुद भी उसके पास बैठ गया। कार स्टार्ट करके चला दो, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। जिस कदर तुम मुझसे ताउन करोगे उतना ही तुम्हारे जिंदा रहने के इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। हमें कहाँ जाना होगा? डैनियल ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या मैं तुम्हें न्यूयॉर्क शहर वाले रास्ते का नक्शा बना कर दूं? डियर डैनियल, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें कहाँ जाना है? डैनियल ने बुड़बुड़ा कर कार चला दी। तहजीब का सर मेरे दानों पर रखा हुआ था और मैं होले होले उसका सर सहला रहा था। तहजीब पर शायद गुनूदगी तारी हो गई थी, वरना वो जरूर कुछ न कुछ बोलती। इस वक्त मुझे अपनी रगों में खून की बजाय धुकता हुआ लावा दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। तहजीब को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसने अच्छा नहीं किया था। वो इस खुशफहमी का शिकार हो गया था कि मुझे तहजीब के अगवा का इल्म नहीं हो सकेगा। अपनी इस खाम ख्याली की बिना पर वो खुलकर खेला था। मैं तो खैर उसका उरीफ ही था। अगर वो मेरे खिलाफ कुछ करता या मुझ पर तशद्दुद करता तो दुरुस्त था, लेकिन उसने जो बुज़दिलाना हरकत की थी उसे इसका खुमियादा भुगतना पड़ेगा और बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। मैंने जो मंसूबा बनाया था वो उसकी जद से निकल नहीं सकता था। मुझे इस बात की खुशी थी कि इमारत में मेरी सरगर्मियां किसी की नज़र में नहीं आ सकी थी। अगर मुझे वहां देख लिया जाता तो मेरा काम दुश्वार तर हो जाता। सुबह के 3 बजे न्यूयॉर्क की सड़कों पर डैनियल की कार सुबक रफ्तारी से रवान तवा थी। मैं उसे रास्ते बताता जा रहा था और वो बेचूओं चरा मेरी हर हदायत पर अमल कर रहा था। उसे ये इल्म जो था कि मेरे हाथ में रिवाल्वर दबा हुआ है जिसका रुख उसी की तरफ है, और थोड़ी देर कबल वो इस रिवाल्वर की कारकर्दगी अपनी आंखों से देख भी चुका था। पीटर के बंगले पर पहुंचकर मैंने उससे कार रोक देने को कहा। बुढ़ शायद बंगले के आते ही में था और मेरी वापसी का मुंतजिर था, इसलिए कार रुकते ही उसने फाटक से सर निकाल कर झांका था। मैंने अकबी खिड़की से सर बाहर निकाला और बूढ़ ने मुझे देखकर बंगले के चौकीदार से फाटक खुलवा दिया। तुम इसे संभालो। बंगले के अंदर कार रुकने के बाद मैंने रिवाल्वर बूढ़ की तरफ बढ़ाते हुए कहा।
और बुढ़ ने रिवाल्वर मेरे हाथ से लेकर डैनियल को कवर कर लिया। चलो नीचे उतरो, बुढ़ घुर्राया। तुम लोगों ने बहुत तंग किया है, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। मजा चखाने की जरूरत नहीं है, मैंने तहजीब को कार से निकालते हुए कहा। इसे मैं एक खास मकसद के तहत लाया हूँ, लिहाजा अभी इसे सिर्फ कैद रखना है। मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा? डैनियल ने उकला कर भराई हुई आवाज में कहा। मैं उसे जवाब देने की जहमत किए बगैर तहजीब को हाथों में उठाए बंगले की अंदरूनी सिमत बढ़ गया। अंदर पीटर और सिल्विया मौजूद थे और बेचैनी से मेरे मुंतजिर थे। मुझे देखकर उन्होंने सवालात करने शुरू कर दिए, मगर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा करते हुए सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो दोनों मेरे पीछे पीछे आए थे। तहजीब को बेड पर लिटाकर मैं पीटर की तरफ पलटा। जल्दी से किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करो, मैंने उसे कहा। तहजीब की हालत खासी तशवीशनाक है। मौके की नज़ाकत महसूस करते हुए पीटर ने कोई सवाल नहीं किया और फौरन ही बेडरूम से चला गया। तहजीब ने आंखें खोल दी थी और ओले ओले करा रही थी। उन लोगों ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया है अली, तहजीब ने अटक अटक कर कहा। अब मजीद तशद्दुद बर्दाश्त करने की ताब नहीं रह गई थी। अगर तुम ना आ जाते तो बस, अब मैं 1-2 दिन की मेहमान ही रह गई थी। मैं तहजीब के पास बैठ गया। तुम आराम करो तहजीब, मैंने उसे ओले से थपका। मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, अब तुम कैद में नहीं हो। कुछ मत सोचो और सोने की कोशिश करो। ओली बाबर ने बहुत बुरा किया है अली, तहजीब कराई। तुमने उसे हमेशा ढील दी है और उसने ये सिला दिया। माजी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब नया सूरज तुलू होगा, नए दिन का आगाज होगा। मुमकिन है आने वाला दिन ओली बाबर के लिए एहतसाब का दिन हो, मगर मैं तुमसे आराम करने को कह रहा हूँ। इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता है? तहजीब ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मैं आराम में बेड पर दराज हूँ, कैद में नहीं हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि तुम मेरे साथ हो। सिल्विया उठकर मेरे नजदीक आई और रकब से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, अगर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ तो मैं इनका मुआयना कर लूँ। माफ करना सिल्विया, मैंने शर्मिंदगी से कहा। मेरा ज़हन पूरी तरह काम नहीं कर रहा, वरना मैं किसी और डॉक्टर को क्यों बुलवाता। मैं समझती हूँ, सिल्विया ने इस बात में सारी लाया। कल भी तुम रात भर जागते रहे थे, 1.5-2 घंटे सोने से भी कहीं नींद पूरी होती है, और अब ये परेशानी। वो तहजीब के पास बैठ गई और मैं उठकर कमरे से निकल आया। मैं उस वक्त अपनी जिंदगी की शदीद तरीन कशमुकश में गिरफ्तार था। तहजीब की हालत देखकर मेरा जी चाहता था कि ओली बाबर को उसके मस्कन समेत तबाह बर्बाद कर दूं, मगर मेरे पैरों में मसलत की जंजीरें पड़ी हुई थी। मैं मुजरिबाना अंदाज में रायदारी में टहलने लगा। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ओली बाबर की जुर्रतें इस हद तक भी बढ़ सकती हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि तहजीब को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसने अपने हक में कितना बुरा किया है। जो कुछ उसने बोया वो अब काटना था, मगर फसल की तैयारी में वक्त था, और कोई भी फसल वक्त से पहले काटना हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। चंद ही मिनट बाद मुझे बूढ़ नजर आया जो बेडरूम की तरफ आ रहा था। मुझे यूं टहलते देखकर उसने हैरत से पलकें झपकाई। खैरियत तो है चीफ, उसने संजीदगी से कहा। मैडम कैसी हैं? तुम देख ही चुके हो, उस पर सख्त तशद्दुद किया गया है, मैंने जवाब दिया। मैंने देखा था चीफ, मैडम की हालत खासी खराब है, मगर मुझे तुम्हारे सुकून पर हैरत हो रही है। सुकून? मैंने तल्खी से कहा। तहजीब को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदारों के साथ मैं जो कुछ भी करूंगा कम है, मगर कब? बूढ़ ने बेसब्री से कहा। वो लोग तो फौरी सजा के मुस्तहिक थे, तुम उन्हें सजा दिए बगैर वापस कैसे आ गए चीफ? अभी उनकी जिंदगी की कुछ सांसें बाकी रह गई थी, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी कुछ नहीं हो सकता। मुझे हुक्म दो चीफ, जो हाथ मैडम पर उठा है आइंदा वो किसी पर नहीं उठ सकेगा। सिल्विया तहजीब का मुआयना कर रही है, मैंने बात बदलते हुए कहा, इसलिए मैं बाहर टहल रहा हूँ। पीटर से मैंने किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करने को कहा था, मालूम नहीं वो कहाँ रह गया। मेरा जुमला खत्म होने से कबल ही रायदारी के मोड़ पर पीटर नमूदार हुआ। उसके हमरा एक लेडी डॉक्टर भी थी। मैंने वक्त जाया किए बगैर लेडी डॉक्टर से अंदर जाने को कहा और पीटर मेरे साथ ही रुक गया। डैनियल को कहाँ कैद किया है? मैंने बूढ़ से पूछा। अल्बर्ट के साथ ही, बूढ़ ने बताया। डैनियल के साथ ही मैंने उसके हाथ पैर भी बांध दिए हैं। ठीक है, मैंने मुजरिबाना अंदाज में कहा और बेडरूम की तरफ देखने लगा। तुमने हमें वापस भेज दिया था चीफ, बूढ़ ने कहा। मैडम को निकालने में तुम्हें कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? नहीं, मैंने चौंक कर कहा। डैनियल रिवाल्वर के जोर पर मुझसे ताउन करने के लिए मजबूर था, लेकिन इस किस्म की मुहिम्मात तुम्हें तनहा सरअंजाम नहीं देनी चाहिए। तुम किसी मुश्किल में भी तो फंस सकते थे। मुझे तुम पर हैरत होती है, पीटर बोला। यहाँ तो ये आलम था कि एक बाकायदा मंसूबा बनाकर भी तुमने उधर का रुख नहीं किया। अब ये हालत है कि अकेले ही इमारत में घुस गए।
یہ سب وقت اور حالات کے تقاضے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھاتے وقت میں صرف یہ بات مد نظر رکھتا ہوں کہ خطرہ کم سے کم لاحق ہو۔ مجھے تفصیل کا علم تو نہیں ہو سکا، پیٹر نے کہا۔ اس کے لہجے سے اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ کیا وہاں اولیوا وڈ بھی موجود تھا؟ کیا تم نے اسے ٹھکانے لگا دیا؟ نہیں پیٹر، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میرا اولین مشن تو تہذیب کو اس کے قبضے سے نکالنا تھا۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہاری دوست کی حالت بہت خراب ہے اور اس کا ذمہ دار بھی وہی مردود ہے، پیٹر نے کہا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں پیٹر، تہذیب پر تشدد کرنے کا تنہا ذمہ دار اولیوا وڈ ہی ہے، لیکن یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے خلاف کچھ کرتا۔ لیکن مجھے اتنا سنہری موقع ملتا تو کبھی اسے معاف نہ کرتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا لہو بہت سرد ہے۔ میری رگوں میں ایک ایسی آتش فشاں کا لاوا دوڑ رہا ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو تم کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم کسی غیر معمولی صورتحال سے دو چار ہو۔ ابھی مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں اولیوا وڈ کی زیادتیاں برداشت کر سکوں۔ ابھی میرے ضبط کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا۔ جس روز ایسا ہوا وہ اولیوا وڈ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پیٹر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اولیوا وڈ کو فوراً سے پیشتر ہی اس کے انجام تک پہنچا دینا چاہتا تھا، مگر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے خیال میں یہ کارنامہ میں سر انجام دے سکتا تھا، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً مجھے اکسانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اپنی شدید خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے اشتعال دلانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس طرح وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک متعین وقت تک انتظار کرنے کے لیے مجبور تھا۔ کچھ دیر بعد سلویا کمرے سے باہر آئی۔ اس کے ساتھ تو لیڈی ڈاکٹر بھی تھی۔ میں نے انہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے سلویا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خاموشی سے چلی گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سلویا کو دیکھا۔ ان کے پورے جسم پر زخم ہی زخم ہے، سلویا نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان پر اتنا شدید تشدد کیا گیا ہوگا۔ یقیناً وہ ایک غیر معمولی خاتون ہے۔ کسی عام لڑکی کے لیے اتنا تشدد برداشت کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے مرہم اور دوائیں لگانے کو دی ہیں، کھانے کی دوائیں بھی ہیں، اس کے علاوہ مسکن دوا انجیکشن بھی دے دیے ہیں۔ مسکن دعا کا نام سنتے ہی میں بیڈ روم کی طرف جھپٹا۔ تہذیب کے چہرے سے قدرے طمانینت ظاہر ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی بھی تھی۔ ایک بار پھر میں تمہارے لیے زحمت کا باعث بن رہی ہوں، اس نے کہا، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ تم سے علیحدہ رہ کر کام کروں گی۔ جو زحمت کا باعث بنا وہ کیفر کردار کو ضرور پہنچے گا، میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم علیحدہ رہ کر کام کرنا چاہو گی تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اس وقت اس سے اختلاف کرنا مناسب نہیں تھا۔ تمہیں معلوم ہے اولیوا وڈ نے مجھ پر اتنا تشدد کس مقصد کے تحت کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا خیال ہے کہ ہمارے پاس ڈی فوسٹر والے فارمولوں کی نقلیں موجود ہیں۔ تہذیب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا اس نے تم سے بھی اس قسم کی کوئی بات کی تھی؟ نہیں، بلکہ اس نے تو مجھے یہ تاثر دیا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ فارمولوں سے متعلق اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت چالاک ہے، تہذیب بولی۔ اسے اندازہ ہوگا کہ تمہاری زبان کسی طرح بھی نہیں کھلوا سکے گا، لیکن وہ تمہارے معاملے میں دھوکہ کھا گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ تمہارے اعصاب اس قدر مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے میرے جسم کی کھال تقریباً ادھیڑ کر رکھ دی ہے علی، تہذیب نے کہا۔ اگر فارمولوں کی نقلیں ہمارے پاس ہوتی تو اس تشدد سے بچنے کے لیے میں انہیں ضرور آگاہ کر دیتی۔ تم نے جس قدر تشدد برداشت کیا ہے اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن اسے اتنا فائدہ تو بہرحال ہوا ہے کہ اولیوا وڈ مزید احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہوگا۔ وہ کس طرح؟ تہذیب نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے اس یقین کے ساتھ ہی تم پر تشدد کیا تھا کہ تمہاری زبان کھلوا سکے گا۔ ظاہر ہے یہ ناکامی اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے قبل بھی وہ بہت سے مواقعوں پر ناکام ہوا ہے اور میرے مقابلے پر آ کر کسی نہ کسی طرح خود کو کم تر ضرور محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ خود کو زبان کھلوانے کا ماہر تصور کرتا ہے۔ مجھ پر جو تشدد ہوا اسے 3rd ڈگری سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، تہذیب بولی۔ ابھی اس نے تشدد کے دوسرے طریقے تو آزمائے ہی نہیں تھے اور پھر مجھے کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہرحال خوفزدہ تھا، ورنہ اسے کسی قسم کے تشدد سے روکنے والا کون تھا؟ میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ اسے یہ خوف بہرحال لاحق تھا کہ مجھ پر جتنا تشدد کرے گا اس کا حساب اسے بہرحال دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس نے لکی کو میرے پیچھے لگایا جو میرے ہاتھوں انجام کو پہنچ گئی۔
پھر اس نے سلویا کو مجھ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ یہ اس کی بدقسمتی اور میری خوش قسمتی تھی کہ سلویا ہارون رابیل سے پہلے ہی سے بددن تھی۔ اسے مجھ تک پہنچنے کا موقع ملا تو اس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور اب وہ میرے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ کیا اس عمارت میں تم اسی کی مدد سے داخل ہوئے تھے؟ تہذیب نے پوچھا۔ تربیت یافتہ کتوں کی موجودگی میں سلویا کی مدد کے بغیر عمارت میں خاموشی سے داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ تہذیب کی آواز پہلے ہی کمزور تھی، اب اس کی آنکھوں سے نیند کا خمار جھلکنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تکلیف سے نجات دلانے کے لیے جو خواب اور ادویات دی تھی انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اب تم آرام کرو تہذیب۔ میں نے اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ نہیں علی، وہ تڑپ کر بولی، آرام سے زیادہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کا دل بڑھانے کے لیے میں ہنسا، وگرنہ میرے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جس کی موجودگی میں ہنسنا تو دور کی بات ہے، میرے لیے مسکرانا تک ممکن نہیں تھا۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں میری جان، تم سو کر اٹھو گی تب بھی اپنے پاس ہی پاؤ گی۔ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ابھی تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تم پر کیا گزری تھی۔ یہ باتیں تم بوڑھ سے بھی معلوم کر سکتی ہو۔ میں کوشش کے باوجود اس سے اپنی اضطرابی کیفیت نہیں چھپا سکا تھا۔ لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں، تہذیب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خواب اور دعاؤں کے خلاف شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ اس وقت تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ باتیں کسی اچھے وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ کیوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کل رات میں صرف 2 گھنٹے کی نیند لے سکا تھا اور اس وقت اتنے کام نمٹانے ہیں۔ کام تو پھر بھی ہوتے رہیں گے، تہذیب نے میری بات کاٹ کر کہا۔ آرام کرنے کے بعد تم سکون اور یکسوئی سے کام کر سکو گے۔ وقت بہت کم ہے تہذیب، اور کام بہت زیادہ۔ مجھے خدشہ ہے کہ وقت شاید ہی مجھے اپنے کام پورے کرنے کی مہلت دے۔ اگر یہ بات ہے تو میں زیادہ اصرار نہیں کروں گی۔ اب اس کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر وہ دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے چادر اڑائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بوڑھ سلویا اور پیٹر مجھے کمرہ نشست میں ملے۔ ان کے درمیان کسی مسئلے پر بڑی زوردار بحث ہو رہی تھی، مگر مجھے دیکھ کر وہ سبھی خاموش ہو گئے۔ میڈم کی طبیعت کیسی ہے چیف؟ بوڑھ نے پوچھا۔ سلویا نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا، میں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت سنبھلنے میں چند روز لگیں گے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے ایلن؟ پیٹر نے پوچھا۔ سب سے پہلے تو البرٹ پر نمائشی تشدد کیا جائے گا تاکہ وہ اولیور کو لکی کی زندگی کے بارے میں یقین دلا سکے۔ میڈم تو آزاد ہو گئی ہیں چیف، اب ان سب باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بس اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ مسٹر بوڑھ کا کہنا درست ہے، پیٹر بولا۔ ہم پہلے ہی بہت انتظار کر چکے، اب تو راس اقدام کی ضرورت ہے۔ میں ان دونوں سے متفق ہوں، سلویا نے تیزی سے کہا۔ اولیور ایک درندہ ہے، اب تمہارے پاس اسے ڈیل دینے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ میں نے باری باری ان تینوں کو دیکھا، پھر میری نظر پیٹر پر ٹھہر گئی۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے پیٹر، اگر اتفاقاً تم سے ملاقات نہ ہوتی تو مجھے بہت دشواریاں پیش آتی، اس میں میری غرض شامل تھی۔ پیٹر نے پہلو بدل کر کہا، میں نے ایک شخص کے خلاف تم سے اتحاد کیا تھا، مجھے اپنی بات پوری کر لینے دو پیٹر۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ اولیور سے دشمنی کے باعث تم مجھ سے مل گئے تھے، اور میں یہ جاننے کے باوجود بھی تمہارا مشکور ہوں۔ تم نہ ملتے تب بھی میرا مشن جاری ہی رہتا، تاہم میں اتنی آسانی سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے دشمن کو عبرت ناک موت سے ہمکنار کروں گا۔ میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، مگر میری تم سے ایک درخواست ہے۔ درخواست نہیں، حکم کرو، اور پلیز مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، لیکن تمہاری جلد بازی اور بے صبری شروع ہی سے میرے لیے تکلیف دے رہی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو معاملہ مجھ پر چھوڑ کے مطمئن ہو جاؤ۔ بات بے اعتمادی کی نہیں ہے، اولیور کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کے معاملے میں مسٹر بوڑھ تک مجھ سے متفق ہے، لیکن یہ فیصلہ بہرحال مجھے کرنا ہے کہ یہ کام کب اور کس طرح انجام دینا ہے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، پیٹر نے اس بات میں ساری لایا، اور میں اتنا جلد باز بھی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو، لیکن کیا تم انسان کی فطری تجسس پسندی سے واقف نہیں ہو؟ میں نے ایک طویل سانس لی۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں مسٹر پیٹر، میں نے کہا۔ تمہاری بے چینی کا بنیادی سبب غالباً یہ ہے کہ تم میری اصل شخصیت سے واقف نہیں ہو۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، پیٹر نے صاف گوئی سے کہا، لیکن مجھے یہ خلفشار ہے، اور شاید میری بے چینی کا سبب بھی یہی ہے۔ یہ قطعی ضروری نہیں تھا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاتا، لیکن معاملات اب جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اس کے پیش نظر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا دوں۔ اگر اپنی شخصیت کو روشنی میں لانا تمہاری کسی مصلحت کے خلاف ہے تو میں اس پر اصرار نہیں کروں گا۔
میں نے کہا نا کہ اب تمہیں اپنے بارے میں بتانا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ معاملہ طول کھینچ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو تم پرسکون رہو، کیونکہ اگر تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے طور پر اولی بابڑ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو اس سے میرے معاملات متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ لیکن معاملے کو طول کیوں دیا جائے؟ ایسی کون سی رکاوٹ ہے جسے عبور کرتے ہوئے تم ہچکچا رہے ہو؟ یہ بات تو تم جانتے ہی ہوگے کہ اولی بابڑ یہودی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہاں، یہ بات میرے علم میں ہے، پیٹر نے کہا، اور صرف اس لیے کہ میں برسوں سے اس کی طاق میں ہوں۔ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ وہ عرب مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے اور میں اس کے خلاف یعنی عرب مفادات کے لیے سرگرداں ہوں، میں نے کہا، اور پیٹر چونک پڑا۔ یہ اندازہ تو مجھے تھا، اب تمہارے کہنے سے بعض یقین کی حدود میں داخل ہو گئی ہے، لیکن یہ بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس قدر شدید اختلاف کے باوجود تم اسے ڈیل دینے پر کیوں آمادہ ہو؟ اولی بابڑ نے ہارون رابیل کے ساتھ مل کر کوئی بہت خوفناک سازش کی ہے جس کے بارے میں ابھی مکمل معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کی تو پوری عمر ہی سازشیں کرنے میں گزری ہے، پیٹر نے کہا۔ اگر ان دونوں کو ختم کر دیا جائے تو سازش خود بخود فنا ہو جائے گی۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ سازش کیا ہے۔ ان دونوں کو ختم کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سازش کی بیخ کنی کر دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد کسی اور کے ذریعے سازش پایا تکمیل کو پہنچ جائے۔ پیٹر چند میں کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، میری تسلی کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے پوری بات بتاؤ۔ ممکن ہے میں کوئی ایسا حل پیش کر سکوں جو تمہارے لیے قابل قبول ہو۔ میں نے مختصراً اسے اس فیکٹری کے بارے میں بتایا جو شام میں قائم کی گئی تھی۔ جب میں ایک سفیر کو ہی قائل نہیں کر سکا تو شام کے حکام کو کس طرح مطمئن کر سکوں گا؟ اسے سب کچھ بتانے کے بعد میں نے کہا، ہاں، فوری طور پر تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے ذہن میں ہے کیا؟ تہذیب کو آزاد کرانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ذہن سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہے۔ اب میں بے خوف ہو کر کام کر سکوں گا۔ سلویا نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ اب میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھا سکتا ہوں۔ البرٹ تو پہلے ہی ہماری قید میں تھا، اب ہارون رابیل کا اہم ترین مورا ڈینیل بھی ہماری گرفت میں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس سے کیا کام لے سکتے ہیں۔ اس پر تشدد کرو، چیف، بوڑھ نے کہا، اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دو اور اس سے ساری معلومات حاصل کر لو۔ اول تو مجھے یہی یقین نہیں ہے کہ ہم اس کی زبان کھلوا سکیں گے۔ بالفرض اس نے ہمیں معلومات فراہم کر بھی دی تو ہمارے پاس ان معلومات کی تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ البرٹ اور ڈینیل پر علیحدہ علیحدہ تشدد کر کے معلومات حاصل کرو، پیٹر بولا۔ اگر ان کی فراہم کردہ معلومات میں تضاد نہ ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے ایک نے غلط بیانی کی ہے۔ یہ طریقہ اس لیے کارگر نہیں ہو سکتا کہ البرٹ غیر اہم ہے اور اس کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا دونوں سے فراہم شدہ معلومات کا موازنہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یوں سکون سے بیٹھے رہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، سلویا نے کہا۔ تم ڈینیل پر تشدد کر کے کچھ نہ کچھ تو معلوم کر ہی لوگے، آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ تو طے ہوگا نا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات انتہائی گمراہ کن ہوں گی، شاید ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر منزل کا سراغ بھی کھو بیٹھیں۔ تب تو یہ مسئلہ درمیان میں ہی ہے، پیٹر نے کاندھے اچکائے۔ آگے بڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ایک صورت ہے، بوڑھ نے کہا، اگر کسی طرح ہارون رابیل کا اغوا کر لیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے تشدد کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا۔ تمہاری تجویز خاصی معقول ہے، میں نے تعریفی لہجے میں کہا، مگر اس میں کباز یہ ہے کہ ہارون رابیل کو اغوا کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ تم ہر تجویز پر اعتراض کرتے چلے جا رہے ہو اور خود کوئی تجویز پیش کرنے سے گریز کر رہے ہو، پیٹر نے کسی قدر جھنجھلا کر کہا۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں ڈینیل کا میک اپ کر کے ان لوگوں کے درمیان پہنچ جاؤں۔ میری بات سن کر تینوں حیران رہ گئے۔ بوڑھ کا تو منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو چیف؟ بوڑھ نے بمشکل کہا۔ کیا میں نے کوئی ناممکن قسم کی بات کر دی ہے؟ میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ اس میں خطرات ضرور ہوں گے، مگر میرے خیال میں تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، پیٹر بولا۔ جتنی مہارت سے تم میک اپ کرتے ہو اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ لیکن خود کو داؤ پر لگا دینا کہاں کی دانش مندی ہے، بوڑھ نے کہا۔ صرف میک اپ کر لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اور بھی بہت سی باتیں مد نظر رکھنا پڑتی ہیں۔ مسٹر بوڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سلویا نے اپنی مترنم آواز میں کہا۔ ڈینیل ہارون رابیل کا بہت قریبی آدمی ہے، اس کا رول نبھانا آسان نہیں ہوگا۔ کوئی کام آسان نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کتنا خطرناک فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔
पहले मरहले में हम अल्बर्ट पर तशद्दुद करेंगे और उससे लकी आवर्ड के बारे में पूछ गछ करेंगे। ज़ाहिर है लकी के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम, और एक उसे क्या ओलिव आवर्ड या हारून राबील के आदमियों में से किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं इल्म। इस राज से सिर्फ हम ये आगाह हैं कि वो अपने आखिरी अंजाम को पहुंच चुकी है। ये तशद्दुद सिर्फ नमाइशी होगा ताकि जब अल्बर्ट आज़ाद हो और ओलिव आवर्ड के पास पहुंचे तो उसे एक तो ये यकीन हो जाए कि लकी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उसके हाथ मेरा कोई अहम राज भी लग गया है। दूसरे उसे ये गलतफहमी हो जाएगी कि मैं मुकम्मल तारीकी में हूँ और उसकी साजिश की मुझे हवा तक नहीं लग सकी है। इसी असना में हम डैनियल से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और मैं उसके चेहरे का मुकम्मल मास्क तैयार करूँगा। डैनियल से मालूमात हासिल करने के इम्कान को तो तुमने खुद ही रद्द किया था, बूढ़ ने कहा, और अब खुद ही उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी अपनी बात पर कायम हूँ। तशद्दुद के जरिए उससे हासिल करदा मालूमात पर तकिया नहीं किया जा सकता। मेरे ज़हन में उससे मालूमात हासिल करने का दूसरा तरीका है। तुम्हें याद होगा पीटर कि मैंने इस सिलसिले में तुम्हारे हिप्नोटिज्म के माहिर लियोनार्ड से बात की थी। उसने कहा था कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर देगा। हाँ मुझे याद है, मगर उसने काम के इवज़ बहुत भारी मुआवजा तलब किया था। मुआवजे को जहन्नुम में झोंको, मुझे तो सिर्फ काम से गर्ज है, तुम उसे फ़ोन कर दो।